বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার ত্রিপুরায় আগমন। এর আগেও নাড্ডা সাহেবের একাধিকবার ত্রিপুরায় আসার কথা ছিল, কিন্তু কর্মব্যস্ততার জন্য যেটা হয়নি, এবার সেটা হয়ে গেল। এই আগমনকে রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল কিন্তু বেশ গুরুত্ব সহকারে দেখছে। কেননা আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের সাথে বৈঠকের কথা রয়েছে, বৈঠক হবে। এবারে 23-এ তিপ্রামথার সাথে বিজেপির জোট নিয়ে আলোচনা হবে কি হবে না সেটা এখনো অজানা, প্রকাশ্যে কিছুই আনা হয়নি। তবে জেপি নাড্ডার খুমলুঙে সভার মধ্য দিয়ে কিন্তু জনজাতি ভোটকে টানার চেষ্টা বিজেপি নিঃসন্দেহে করলো। গোটা বিষয় নিয়ে দেখুন একটু রিপোর্ট। দুদিনের রাজ্য সফরে জেপি নাড্ডা খুমলুঙে প্রকাশ্য সভার আগেই 23-এর ভোটের রোডম্যাপ ঠিক করে দিলেন নাড্ডা সাহেব। বিজেপি দলের এই মুহূর্তে ছন্ন ছাড়া অবস্থা। জনজাতি ভোট আর পাবে না বিজেপি। পাহাড়ে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে দল যখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে, তখন একেবারে স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে জনজাতি দরদের কথা শোনা গেল বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির কণ্ঠে। জোট সরকার আসার পর বাইক বাহিনী, হেলমেট বাহিনী ইত্যাদি শব্দের সাথে পরিচিত হয়েছে মানুষ। নেই মানুষের নিরাপত্তা, যখন তখন আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ ঘটেই চলছে। তখন নাড্ডার দাবি বাম আমলে নাকি সন্ত্রাস হতো, এখন এসব হয় না। রাজ্যে সুশাসন কায়েম হয়েছে বলেও দাবি নাড্ডা সাহেবের। মঞ্চে নাড্ডা সাহেব যখন মিথ্যা বলি পাঠ করছিলেন, তখন মাঠ কার্যত ফাঁকা। सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं, तो आपके माध्यम से 19 जनजाति भाइयों और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णुदेव, विप्लव देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 23-এই ভোট অবস্থা কেমন তা টের পেতেই নাড্ডার আগমন বলেই খবর। জানা গেছে শেষ অবধি ভালো খবর নিয়ে তিনি দিল্লি ফিরে যাননি। 23 আসতে গেলে যে গেরুয়া শিবিরের জন্য কড়া চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, সেটা ভালোভাবে বুঝেই দিল্লি ফিরেছেন নাড্ডা সাহেব। ব্যুরো রিপোর্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট।